5 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से गाड़ी की बुकिंग कर त्रिपुरा से चेन्नई के लिए रवाना हो रहे थे। इस गुप्त सूचना के बाद पुलिस बल ने बागमा पुलिस चौकी के सामने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 5 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कई बांग्लादेशी पैसे बरामद किए गए। ऑपरेशन मंगलवार सुबह 5 बजे किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 बांग्लादेशी बांग्लादेश से अवैध रूप से सीमा पार कर सोमवार रात करीब 11:30 बजे बिलोनिया के नलुआ इलाके में भारतीय सीमा पे घुस गए। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस राधा किशोरपुर थाने में पूछताछ कर रही है। उनमें से प्रत्येक बांग्लादेश के बरिशाल जिले के निवासी हैं। बागमा पुलिस चौकी के प्रभारी रतन रवि दास ने 5 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। আমরা আজ ভোরবেলা বাগমা নাকা পোস্টে রেগুলার চেকিং করছিলাম। চেকিংয়ের সময় একটা গাড়িতে 5 জন লোক যাচ্ছিল, তাদের আমরা সন্দেহ হয়। তারপর আমরা আটক করি। আটক করার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি ওরা বাংলাদেশ থেকে এসছে। বিলোনিয়া নলুয়া বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়াতে এসছে এবং তারা আগরতলা বাজারঘাট স্টেশনে যাচ্ছিল। ওখান থেকে ট্রেন ধরে তারা চেন্নাই যাবে কাজের উদ্দেশ্যে। সেই মোতাবেক আমরা ওদেরকে আটক করেছি এবং অ্যারেস্ট করেছি এবং একটা মামলা নিয়েছি যার আরকেপুর থানার মামলা নাম্বার 28/22 এবং ইনভেস্টিগেশন করছি কীভাবে এসছে এবং আমরা ওদেরকে কালকে কোর্টে সুপার করব। আগামীকালকে কোর্টে প্রেরণ করবেন? হ্যাঁ, আগামীকালকে আমরা কোর্টে যাব। কয়জন কি? 5 জন। প্রত্যেকে বাংলাদেশ? হ্যাঁ, প্রত্যেকে বাংলাদেশ।